Before watching my classes, don't forget to subscribe my channel English Sikshya and like the videos. Let's begin. Paragraph number 2. আশা করছি সমস্তে মন দেখি শুনিবা. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the houses until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. When he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the smaller ones are 5-cent pieces." This line is missing here actually. You can find it in your book. এই যে প্যারাগ্রাফ শেষ যে লাইনটা এটি মিসিং ଅଛି তুমি ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କିନ୍ତୁ তুমি ବହିରେ ସେଟା ଦେଖିପାରିବ. Now we are really going to get some water, woman. ଏଇଟା କୋଟେସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଲାଇନଟି তুমি ଦେଖିପାରୁଥିବ. ଯେଉଁ ଲାଇନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଇନଟି ଏଠି ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ তুমি ଦେଖିପାରୁଥିବ. Now we are really going to get some water, woman. କିଏ କହିଛି ଏ ଲାଇନଟା? ଲେଞ୍ଚୋ କହୁଛି. ଏଠି woman is ଲେଞ୍ଚୋ's wife. ଲେଞ୍ଚୋର ୱାଇଫ୍କୁ ଲେଞ୍ଚୋ କହୁଛି now we are really going to get some water. ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମେ କିଛି ବର୍ଷା ପାଇବା, କିଛି ପାଣି ପାଇବା. ପାଣି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଆମ ଚାଷ ଜମି କିଛି ପାଣି ପାଇବ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯିଏକି ସପର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲା. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସପର? ସପର ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ. ଠିକ୍ ଅଛି. ଇଭିନିଂରେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ. ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ସପର. ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ. ଆଇ ଏମ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ ଇଟ୍. ସପର ରିପ୍ଲାଏଡ୍, "Yes, God willing." ତେଣୁ ଦ ଓମନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସପର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ହଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା. ତାହେଲେ ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚ କହିଲା ଆଜି ଆମେ କିଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଆଜି କିଛି ବର୍ଷା ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚାଷ ଜମି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଏହାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଭଲ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିଡ୍ କଲା, ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା. The older boys were working in the field at that moment. The older boys were working in the field while the other small were playing near the house. ଦେଖିପାରୁଥିବ, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. ତାହେଲେ ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ତାର ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? They are working in the field. Here you can see it on your screen ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ. ଲେଞ୍ଚର୍ସ ବଏଜ୍ ୱେଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ. ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲେଞ୍ଚର ବଡ଼ ପୁଅମାନେ. and the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ନିୟର୍ ଦ ହାଉସ୍. ସେମାନେ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଡିନର୍ ପାଇଁ ନ ଡାକିଛି, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନ ଡାକିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖେଳିବାରେ ଘର ପାଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ. ଏବଂ ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ପୁଅମାନେ, ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal time. ଏହା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସମୟ, ମିଲ୍ ଟାଇମ୍. ରାତିକାର ଯେଉଁ ମିଲ୍ଟା ନିଆଯାଏ ସେଇ ମିଲ୍ ନେବାର ସମୟ ଥିଲା. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଟାଇମ୍. ତେଣୁ ମିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ମିଲ୍ ଖିଆ ଚାଲିଥିଲା. ଜଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହେଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍, ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଫଲ୍. ଯେମିତି ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲା. ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବୋଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି, ବୋଲ୍ଡ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୋଟା ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି. ଜଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହେଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍. ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା.
ଫର୍ଟେଲ୍ फ्यूचर भविष्य बाबद कहवा पूर्वानुमान करिकी तेणु लेंचो जहाँ कि पूर्वानुमान करथिला कौन पूर्वानुमान करथिला फॉर ए शावर और डाउनफॉर किसी वृष्टिपातर इच्छा प्रकाश करथिला पूर्वानुमान करथिला बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल तेणु तार स्वप्न पूरण होला द ड्रीम ऑफ लेंचो मेटेरियलाइज्ड से समय कार स्वप्न पूरण होला लेंचोर स्वप्न पूरण हवार समस्त देखा पाइले द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल हियर द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल फ्रॉम द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग एवं उत्तर पूर्व आकाश रे कौन देखा मिलला जो ब्लैक क्लाउड्स तुम देखि पारथो स्क्रीन ले साइड रे ब्लैक क्लाउड्स देखा मिलला हियर दिस डार्क क्लाउड्स देखि पारथो समस्ते क्लाउड्स को CLOUD क्लाउड ठीक अच्छे ताहले इट वाज ड्यूरिंग द मिल दैट जस्ट Lencho had predicted big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तेणु लेंचो देखा पाइला नॉर्थ ईस्ट स्काई रू जो कला मेघ ताहा भासी आसुथिबार देखिला द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट जेणु जेतेबेले साधारणतः कला मेघ घटी आसे वी कैन फील द फ्रेश एयर एंड स्वीट एयर आम फिल करिथिवा जो फ्रेश एयर ठंडा ठंडा पवन ठीक सेमिति से समय मध्य ठंडा पवन बहिबार लगिला द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन तेणु लेंचो को मेन बोली कहुई एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड एज मेन लेंचो को मेन कहुई द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी तेणु लेंचो जो ता घर बाहर को बाहरिला अन्य किसी कारण पाई नुहे केवल कौन गोटे कारण बाहरला कौन ना टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी वर्षार जो मजाटा जो वर्षार आनंद ता देहरे वर्षा बिंदु पड़ा द्वारा जो आनंद प्लीजर से पाइब से आनंद को नवापाई सी घर बाहर को बाहरिला एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड एवं सी जो फेरिला जितेबाला घर को रिटर्न कला अल्प किसी समय में बाहर की ही एंजॉयड द रेन ड्रॉप्स एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड से जनइला बा से प्रकाश करुच्ची कौन प्रकाश करुच्ची दिज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ये जो आकाश वर्षा गुड़ा पड़ुची दिज आर नॉट रेन ड्रॉप्स एगुड़िक रेन ड्रॉप्स नुहे रेन ड्रॉप्स माने जानीपार वर्षा बिंदु वर्षा पानी फॉलिंग फ्रॉम द स्काई तो ये गुड़िक वर्षा बिंदु नुहे यहाँ कोटेशन भितर अच्छी दे आर न्यू कॉइन्स तेणु ये लेंचो हियर कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रायः तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले शॉर्ट क्वेश्चन ले आसे ये प्रश्न गुड़िक रेन ड्रॉप्स को कहा सहित तुलना करा जाइछि सो रेन ड्रॉप्स हियर इज कंपेयर्ड विथ द न्यू कॉइन्स नुआ टंका सहित तुलना करिछि कि ना लेंचो व्हेन लेंचो रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड जेतेबेले लेंचो घर को फेरछि से एक्सक्लेम करछि से आश्चर्यर सहित से जणई एक्सप्रेस कर तार व्यू को दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स एगुड़िक वर्षा बिंदु नुहे दे आर न्यू कॉइन्स एगुड़ा हूँ नुआ टंका द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस बड़ गुड़िक हूँ 10 सेंट पीसेस एवं द स्मॉलर वन्स एवं छोट बिंदु गुड़िक हूँ 5 सेंट पीसेस एक्चुअली कौन मुद्रा जो लाटिन अमेरिकार मुद्रा जमीती आमर इंडियन ले अच्छी 1 पैसा 2 पैसा एमती 100 पैसा 1 रुपी हूँ सेमती सेंट रोचे लाटिन अमेरिकार मुद्रा तो से मुद्रा बाबद से कही तेणु से गुड़िक हूँ 5 टंकिया छोट वर्षा बिंदु गुड़ा एवं बड़ रेन ड्रॉप्स गुड़ा हूँ 10 सेंट पीसेस एक्चुअली लाइन ना बट तुम बही रे देखिपार लाइन टे मिसिंग अच्छी द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस तेणु बड़ वर्षा बिंदु को कंपेयर कराई तुम 10 टंकिया सहित 10 सेंट पीसेस 10 टंकिया तो कहीपर तो लाटिन अमेरिकन लैंग्वेज रे 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉलर वन्स आर 5 सेंट पीसेस यू कैन सी द सेंट हियर तुम सेंट देखिपार जो यू कैन सी लेंचो वाज एंजॉयिंग द रेन ड्रॉप्स ये तुम देखिपार लेंचो केमती रेन ड्रॉप्स को एंजॉय करुच्ची ये जो ब्लैक क्लाउड्स एप्रोचिंग कला तापर वर्षा पड़ला सो दिज आर द सेंट पीसेस एगुड़ा हूँ लाटिन अमेरिकार जो 1 सेंट जमी देखिपारे यहाँ 1 सेंट सेमती 5 सेंट अच्छी 10 सेंट अच्छी एवं 10 सेंट एमती सेंट गुड़ा मिसिकी जिते बड़े आमर पैसा मिसिकी
पैसा मिसिकी रुपी होउची मुद्रा होउची हमर टंका होउची पैसा परे सेमते सेंट मिसिकी लैटिन अमेरिकार पेसो हुए मन रखिया इट्स वेरी इंपोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर बहुत इंपोर्टेंट कथा एटा मन रखिया पई सो दिस इज द एंड ऑफ paragraph 2 এটা paragraph 2 रो शेष घटिला आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल आउ थे रिपीट कर दूची विदिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत अल्प समय मध्य सार दूची आउ थे कहीकि लेंचो सेकंड पैराग्राफ कौन है लेंचो ता स्त्री को कहूची लेंचो टोल्ड हिज वाइफ दैट टुडे वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन वर्षा आकार में आज किसी पानी पाइबा चाहूँ फॉर आवर कॉर्नफील्ड द लेंचोज वाइफ replied yes God willing throughout the morning Lencho was quite nervous and busy in the expectation of rain ବର୍ଷା ଆଶାରେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା it was during the meal time ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା just Lencho had predicted ଯେମିତି Lencho prediction କରିଥିଲା ସେମିତି black clouds approaching from the north east sky नॉर्थ ईस्ट स्काई रो ब्लैक क्लाउड्स को एप्रोचिंग हबार मध्य से देखा पाइला कारण से आशा करिथिला डार्क क्लाउड्स आसीबार एवं से मध्य हला नॉर्थ ईस्ट स्काईटा थिला एवं सेटू से ब्लैक क्लाउड्स को मध्य देखा पाइले एवं मध्य कोन हिची लेंचोज एल्डर बॉयज वेयर एंगेज्ड इन फार्मिंग खेतरे से माने काम करिवार व्यस्त थिले एंड स्मॉलर वन्स वेयर प्लेइंग when the raindrops began to fall जेतबे वर्षा बिंदु पड़िला लेंचो went out of his home घर बाहर को बाहरी गले to enjoy the raindrops you can see in that picture तो वर्षा बिंदु पड़ुथरा लेंचो पर देखि पारथो एवं लेंचो was enjoying those raindrops when he returned home जेतबे घर भीतर को से पुणी फेरी जाइछंती he exclaimed से मध्य exclaimed करछंती खुशीर व्याख्या कोन करछंती these are not raindrops these are new coins से raindrops को new coins सहित तुलना करछंती the big drops are 10 cent pieces and smaller ones are 5 cent pieces so this is the completion of paragraph 2 this is some of the most selective long questions एटा होची केतेक तुमरो मोस्ट सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस रहउची तुमरो दुईटी पैराग्राफ मध्यरु बहुत थर मध्य आसीची तुमरो फाइनल एग्जाम रे बोर्ड एग्जाम रे भलिया क्वेश्चन पड़ी तो निजे प्रैक्टिस करि परियो एवं फाइंड आउट करि परियो रे आंसर निजे ट्राई करि परियो तो निजे बुक को आगे पढ़ी की द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन कम ट्रू सॉरी मिस्टेक अछि हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन रहियो तमरो हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन कम ट्रू लेंचोर स्वप्न केमिति साकार हला तार पूर्वानुमान केमिति साकार हला बा सତରେ परिणत हला फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हु वाज लेंचो वेयर डिड ही लिव लेंचो किए से कोठारे रहउथला तनो तबे निजे मध्ये प्रिपेयर ही परि एमति लॉन्ग क्वेश्चन गुडा विदिन 50 वर्ड्स 60 वर्ड्स 70 वर्ड्स मोस्टली तमे जाई परियो बट दिस इज द मोस्ट सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर इट एंड गेट इट बाय हार्ट याक मुख मने रखिया पय मध्ये पड़ियो so keep watching my channel for the part 2 of this prose a letter to God so keep watching and subscribe my channel don't forget to like also have a nice time